जोहार के सनम गाती को इन दीपक और आपे पेल करना दीपक हासदा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल और नवा चैनल रे आपे सनम का की सगुन दाराम तहन करना। আবার মারে বৃষ্টি বৃষ্টি এবার বৃষ্টি 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 তো রেডি করে আমরা তাহলে আপনি পরে করব না এদের তো আগে দিন ওইখানে জলটা ফেলো না স্যার এক মিনিট লাইট চেঞ্জ sanam sulhur tak boleh. সাইড আছে Kata lagi lah kan. Kami dia yang ada kom, nawa itu na. প্রেসারে যেতে পারে अरे इसे मौसम भेजे जाबे तो ना. আরে ও ক্যামেরা ছাতা দুটো একসাথে কি করে করবে? আমি কি ধরে আছি শালা তুমি ধরেছো? হ্যাঁ ঠিক আছে আল্লাহ দা आप बोलते क्या मेरा ফায়ারিং তোমরা একটু ভয় হচ্ছে উপরে আকাশের দিকে তাকাচ্ছো এবার বৃষ্টি শুরু হলো আস্তে আস্তে বৃষ্টি শুরু করো বাড়ি যাও বাবা চলে আসুন আসছে खड़ी है पापा বসাচ্ছে ওটা নিয়ে চালে দেবো বৃষ্টি अभी मत देना मैं पहले शॉट रेडी कर लेता हूँ मास्टर देखो कैमरा कैमरा दिखे देखो रेडी रो कैमरा रोलिंग एक्शन बारिश दो एक्शन कॉमेडी হচ্ছে কমেডি নাকি লাইন চলে যায় एक मिनट वो लाइक बृष्टि आ गई कट ये रोका का लाइन जाए गाइडर को लोग पापा ठीक है তোমার দাম দিবে
ক্ল্যাপ পাই ক্ল্যাপটা ধরো ক্ল্যাপ ছিল আচ্ছা